Negara dengan CPC Google AdSense tertinggi di tahun ini. Assalamualaikum sobat, kali ini saya akan berbagi info. Negara dengan CPC Google AdSense tertinggi. Menayangkan iklan bagi seorang YouTuber dan blogger atau penulis blog tentu menjadi pencapaian besar untuk mulai menghasilkan uang di internet. Iklan merupakan sumber mata pencaharian mereka dari setiap video yang dibagikan. Google AdSense saat ini menjadi media periklanan yang paling banyak digunakan oleh konten kreator. Bukan hanya karena dikembangkan langsung oleh Google, namun pendapatan yang dijanjikan juga lebih menjanjikan. Apalagi jika trafiknya dari luar negeri. Tentu akan lebih bagus ketimbang trafik lokal. AdSense memberikan penawaran gaji berdasarkan klik per cost. Jika diistilahkan secara sederhana, CPC, atau Google akan memberikan komisi apabila pengunjung pembaca mengklik iklan. Yang menjadi pertimbangan Google dalam menentukan nilai CPC AdSense untuk tiap negara, adalah populasi pengguna internet di suatu negara, tingkat persaingan antar artikel di suatu negara, kurs mata uang. Itulah sedikit pertimbangan yang menjadi acuan Google selama ini. Sudah pasti, nilai tersebut akan berubah setiap saat. Berikut ini adalah daftar CPC tiap negara yang bisa kalian ketahui. Negara Luxembourg, CTR. CPC 0,55%. RKT. BPK $0, 65. Negara Amerika Serikat. CTR. CPC 0,75%. RKT. BPK $0, 61. Negara Australia. CTR. CPC $0, 57. RKT. BPK 0,72%. Inggris. CTR. CPC 1,06%. RKT. BPK $0, 48. Finlandia. CTR. CPC 0,54%. RKT. BPK $0, 45. Kanada. CTR. CPC 0,79%. RKT. BPK $0, 45. Austria. CTR. CPC 0,69%. RKT. BPK $0, 45. Swedia. CTR. RKT 0,70%. CPC. BPK $0, 31. Irlandia. CTR. RKT 0,73%. CPC. BPK $0, 31. Denmark. CTR. RKT 0,70%. CPC. BPK $0, 28. Singapura. CTR. RKT 0,96%. CPC. BPK $0, 27. Afrika Selatan. CTR. RKT 1,13%. CPC. BPK $0, 26. Norwegia. CTR. RKT 0,63%. CPC. BPK $0, 26. Belanda. CTR. RKT 0,80%. CPC. BPK $0, 26. Belum diketahui. CTR. RKT 0,63%. CPC. BPK $0, 25. Kepulauan Bahama. CTR. RKT 1,71%. CPC. BPK $0, 24. Jerman. CTR. RKT 0,52%. CPC. BPK $0, 22. CTR. RKT 0,96%. CPC. BPK $0, 27. Afrika Selatan. CTR. RKT 1,13%. CPC. BPK $0, 26. Norwegia. CTR. RKT 0,63%. CPC. BPK $0, 26. Belanda. CTR. RKT 0,80%. CPC. BPK $0, 26. Swiss. 0,59%. $0, 21. Belgia. 0,53%. $0, 21. Spanyol. 0,67%. $0, 19. Djibouti. 3,06%. $0, 19. Thailand. 0,80%. $0, 17. Prancis. 0,76%. $0, 17. Kolombia. 0,29%. $0, 17. Puerto Rico.
1,40%. 0 dolar, 16. Guatemala, 0,74%. 0 dolar, 16. Yunani, 0,64%. 0 dolar, 16. Uni Emirat Arab, CTR 1,37%. CPC 0 dolar, 15. Rusia, CTR 0,39%. CPC 0 dolar, 15. Malta, CTR 1,34%. CPC 0 dolar, 15. Kepulauan Virginia, CTR 3,85%. CPC 0 dolar, 14. Meksiko, CTR 0,39%. CPC 0 dolar, 14. Jepang, CTR 1,14%. CPC 0 dolar, 14. Italia, CTR 1,35%. CPC 0 dolar, 13. Hungaria, CTR 0,76%. CPC 0 dolar, 13. Hong Kong, CTR 0,94%. CPC 0 dolar, 13. Pantai Gading, CTR 0,69%. CPC 0 dolar, 13. Somalia, CTR 0,94%. CPC 0 dolar, 12. Dominika, CTR 2,33%. CPC 0 dolar, 12. Costa Rica, CTR 0,45%. CPC 0 dolar, 12. Brazil, CTR 0,79%. CPC 0 dolar, 12. Yaman, CTR 0,33%. CPC 0 dolar, 11. Uganda, CTR 0,80%. CPC 0 dolar, 11. Panama, CTR 1,68%. CPC 0 dolar, 11. Oman, CTR 1,43%. CPC 0 dolar, 11. Nigeria, CTR 0,76%. CPC 0 dolar, 11. Malaysia, CTR 0,94%. CPC 0 dolar, 11. Malaysia, CTR 0,94%. CPC 0 dolar, 11. Kuwait, CTR 1,56%. CPC 0 dolar, 11. Israel, CTR 1,21%. CPC 0 dolar, 11. Republik Dominika, CTR 1,12%. CPC 0 dolar, 11. China, CTR 0,66%. CPC 0 dolar, 11. Kepulauan Cayman, CTR 0,68%. CPC 0 dolar, 11. Botswana, CTR 1,38%. CPC 0 dolar, 11. Korea Selatan, CTR 0,82%. CPC 0 dolar, 1. Qatar, CTR 1,22%. CPC 0 dolar, 1. Argentina, CTR 1,09%. CPC 0 dolar, 1. Arab Saudi, CTR 1,64%. CPC 0 dolar, 09. Republik Ceko, CTR 0,96%. CPC 0 dolar, 08. Jamaika, CTR 0,42%. CPC 0 dolar, 08. Kamerun, CTR 0,71%. CPC 0 dolar, 08. Bahrain, CTR 1,24%. CPC 0 dolar, 08. Afghanistan, CTR 1,35%. CPC 0 dolar, 08. Zambia, CTR 0,52%. CPC 0 dolar, 07. Trinidad dan Tobago, CTR 1,41%. CPC 0 dolar, 07. Portugal, CTR 0,74%. CPC 0 dolar, 07. Poland, CTR 0,40%. CPC 0 dolar, 07. Mongolia, CTR 1,57%. CPC 0 dolar, 07. Kenya, CTR 0,76%. CPC 0 dolar, 07. India, CTR 1,64%. CPC 0 dolar, 07. Brunei, CTR 1,01%.
CPC 0 dolar, 07. Zimbabwe, CTR 0,47%. CPC 0 dolar, 06. Turki, CTR 0,93%. CPC 0 dolar, 06. Suriname, CTR 1,04%. CPC 0 dolar, 06. Sierra Leone, CTR 1,29%. CPC 0 dolar, 06. Rumania, CTR 0,71%. CPC 0 dolar, 06. Kazakhstan, CTR 1,16%. CPC 0 dolar, 06. Indonesia, CTR 0,73%. CPC 0 dolar, 06. Honduras, CTR 0,81%. CPC 0 dolar, 06. Estonia, CTR 1,53%. CPC 0 dolar, 06. Mesir, CTR 1,20%. CPC 0 dolar, 06. Siprus, CTR 1,26%. CPC 0 dolar, 06. Aljazair, CTR 1,30%. CPC 0 dolar, 06. Tanzania, CTR 0,85%. CPC 0 dolar, 05. Myanmar, CTR 1,18%. CPC 0 dolar, 05. Moldova, CTR 1,27%. CPC 0 dolar, 05. Haiti, CTR 1,41%. CPC 0 dolar, 05. Ghana, CTR 0,51%. CPC 0 dolar, 05. Fiji, CTR 1,15%. CPC 0 dolar, 05. Kongo, CTR 0,94%. CPC 0 dolar, 05. Bulgaria, CTR 0,48%. CPC 0 dolar, 05. Kepulauan Salomon, CTR 4,35%. CPC 0 dolar, 04. Serbia, CTR 0,36%. CPC 0 dolar, 04. Filipina, CTR 2,66%. CPC 0 dolar, 04. Peru, CTR 0,37%. CPC 0 dolar, 04. Pakistan, CTR 0,70%. CPC 0 dolar, 04. Namibia, CTR 0,92%. CPC 0 dolar, 04. Mozambia, CTR 0,96%. CPC 0 dolar, 04. Maladewa, CTR 0,82%. CPC 0 dolar, 04. Makedonia, CTR 0,54%. CPC 0 dolar, 04. Irak, CTR 1,58%. CPC 0 dolar, 04. Guyana, CTR 0,65%. CPC 0 dolar, 04. Tanjung Verde, CTR 2,38%. CPC 0 dolar, 04. Butan, CTR 1,08%. CPC 0 dolar, 04. Barbados, CTR 1,76%. CPC 0 dolar, 04. Samoa, CTR 21,43%. CPC 0 dolar, 04. Vietnam, CTR 0,90%. CPC 0 dolar, 03. Ukraina, CTR 0,32%. CPC 0 dolar, 03. Taiwan, CTR 1,54%. CPC 0 dolar, 03. Swaziland, CTR 0,67%. CPC 0 dolar, 03. Sri Lanka, CTR 0,66%. CPC 0 dolar, 03. Rwanda, CTR 1,19%. CPC 0 dolar, 03. Paraguay, CTR 4,82%. CPC 0 dolar, 03. Papua Nugini, CTR 0,61%. CPC 0 dolar, 03. Nepal, CTR 0,88%. CPC 0 dolar, 03. Mauritius, CTR 0,44%. CPC 0 dolar, 03. Makau, CTR 1,59%. CPC 0 dolar, 03. Libanon, CTR 1,62%.
CPC 0 dolar, 03. Latvia, CTR 0,64%. CPC 0 dolar, 03. Yordania, CTR 2,10%. CPC 0 dolar, 03. Iran, CTR 0,25%. CPC 0 dolar, 03. Guam, CTR 1,22%. CPC 0 dolar, 03. Ethiopia, CTR 0,70%. CPC 0 dolar, 03. Bolivia, CTR 3,25%. CPC 0 dolar, 03. Belarus, CTR 1,00%. CPC 0 dolar, 03. Bangladesh, CTR 0,92%. CPC 0 dolar, 03. Set. Lucia, CTR 0,70%. CPC 0 dolar, 02. Seychelles, CTR 1,32%. CPC 0 dolar, 02. Maroko, CTR 0,35%. CPC 0 dolar, 02. Mali, CTR 0,84%. CPC 0 dolar, 02. Malawi, CTR 0,25%. CPC 0 dolar, 02. Lituania, CTR 0,71%. CPC 0 dolar, 02. Libya, CTR 1,28%. CPC 0 dolar, 02. Liberia, CTR 2,47%. CPC 0 dolar, 02. Chili, CTR 0,49%. CPC 0 dolar, 02. Kepulauan Karibian, CTR 1,83%. CPC 0 dolar, 02. Kamboja, CTR 0,54%. CPC 0 dolar, 02. Burundi, CTR 1,65%. CPC 0 dolar, 02. Benin, CTR 1,09%. CPC 0 dolar, 02. Angola, CTR 1,02%. CPC 0 dolar, 02. Timor Leste, CTR 1,23%. CPC 0 dolar, 01. Syria, CTR 1,34%. CPC 0 dolar, 01. Sudan, CTR 1,17%. CPC 0 dolar, 01. Senegal, CTR 0,36%. CPC 0 dolar, 01. Madagaskar, CTR 1,38%. CPC 0 dolar, 01. Georgia, CTR 0,71%. CPC 0 dolar, 01. Burkina Faso, CTR 3,33%. CPC 0 dolar, 01. Ada yang mengatakan bahwa lebih baik menargetkan penonton dari luar negeri untuk penghasilan yang lebih besar. Ada benarnya. Tapi pastinya tingkat persaingan akan sangat berat. Selain itu bahasa juga sering menjadi penghalang bagi orang Indonesia yang tidak terlalu fasih dalam menggunakan bahasa asing. Namun jika Anda paham mengoptimasi SEO serta lancar menggunakan bahasa asing, pasar luar negeri tentu menjadi opsi yang terbaik. Demikian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum.